Maayong adlaw mga kauma, for today's video. Ato na pud ning kalingawan og butang og trillings ning atong talong mga kauma kay murag happy na. Tag-as na mo sila mga kauma, tagaliog na ang uban. Wala ato nang amat-amatan og butang og ugsok diha mga kauma kay kanang ugsok ato na hiktan og trillings diha, PC. Kanang PC ato nang kunikan og taybak mga kauma. Banting nato diha sa talong. Oray ni mga kauma ang talong kabang. Dugay nami nga sigtanom ani mga kauma nga talong gay humukon ni siya nga klase nga talong ba. So mo pa ni mga tinanom ni nanay. Patay nang nagtanom pero ang tinanom buhi pa mga kauma. Dara talong kabang. Dara yang bulak mga kauma. So ora to for today's video na to. Daghang salamat sa pagsuporta mga kauma.